Kalau tadi mau yasin mau. Tanda hijau naik keluarga. Itu mana? Orang kita udah lupa nggak boleh marah. Tulisanku gak mau. Sedih. Okay, try 10 seconds. Ready, set, go. 10, 9, 8, 7. Wait. Okay, restart. Okay. Ready, set, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. No.
Dan ke cewek. Ето опасно ни блъсни с това колело. Тук къде са хората? Belokkan setelah belok. Ya di sana ibu jauh setelah apa yang restoran yang ditutup ini. Ya gini caranya. Ini kan ada restoran tutup nih. Ada. Ini kongkong.
tahu apa ya aja buat. Tundrago aja. I can be in the car. Yes, I need it. You need a that I don't need one. You learn to save one. Luka, wait for mom. Ini mana jajaknya? Lewat sini, lewat sini. Jangan lewat sini, awas hati. Apa kejaman belum kan? Oh, udah dulu kalau sebentar. Jangan di Kali T16 aja ya. Coba, Ben. balik ah. Ya. Lẽ cho anh Empire đúng không? Sabar lah. Kalau ampun deh. Ada kerja jalanan. Ibu nak mau deh. Jadi, kamu mau ya? Betul bantai tu. Ni dong. Ni jangan. Kan lengket ni.
Jauh ya. Lu ngapal ya? Ele uma bola preta que deve ser disso que se faz as bolachas. Tengah mana ni? Aku makan 5 kata.